न्यूज राशन कार्ड हिताधिकारींको पाई बड़ खबर नहीं आसीछि एक बड़ खबर। जदि आपण जणे राशन कार्ड हिताधिकारी तेबे एही खबरटी केवल आपणको पाई। राज्यर लक्ष लक्ष गरीब और मध्यवित्त परिवारंको पाई सरकार देइछन्ति एक बड़ आश्वस्ति। बढ़िला मागणा राशनर समयसीमा। मुख्य हेडलाइन्स। समयसीमा वृद्धि। आगामी किछि मास पाई हिताधिकारी पाइबे मागणा चाउळ। केउमानंकु मिलिबो सुविधा। एनएफएसए एवं एसएफएसएस कार्डधारींकु मिलिबो एही फायदा। ईकेवाईसी अपडेट। कार्ड सहित आधार लिंक पाई मध्य मिलिला अधिक समय। रिपोर्टर विस्तृत विवरणी। सरकारंको पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार गरीब कल्याण अन्न योजना रे एबे हिताधिकारी माने आहुरी किछि समय पर्यंत मागणा राशन सुविधा पाई परिबे। एहा सहित जेउमाने एपर्यंत निजर ईकेवाईसी कराई नाहंती सेमानंको पाई मध्य डेडलाइन वृद्धि करा जायछि। ध्यान दियंतु। प्रति मुंड पिछा पूर्व भली 5 किलोग्राम चाउळ संपूर्ण मागणारे मिलिबो। डीलरंक पाखरे फिंगरप्रिंट देई राशन आनिबा समयरे कोनोसी अर्थ देबाकू पड़िबो नाही। जदि केही टंका मागंती तेबे तुरंत जोगाण विभागरे अभियोग करंतु। आपणकू कोन करिबाकू हेबो? जदि आपण एही सुविधारु वंचित हेबाकू चाहुनाहांती तेबे तुरंत निकटस्थ राशन डीलरंक पाखकू जाई निज परिवारर समस्त सदस्यंक ईकेवाईसी फिंगरप्रिंट जांच करिनियंतु। तेबे एही बड़ घोषणा परे साधारण जनतांक मध्यरे खुशीर लहरी खेली जाईछि। आगकू एमिति अपडेट पाई आम सहित जोड़ी होई रुहंतु। आपण देखुचंती एक स्पेशल रिपोर्ट। जी चासी भाईमानंक पाई एक बड़ खबर सामनाकू आसुछि। पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 9तम किस्ती 22 एंड इन्स्टॉलमेंट को नहीं चारिआडे चर्चा जोर धरिछि। केबे मिलिबो टंका एवं काहा खाता को आसीबो 2000 टंका। आसंतु जानिबा संपूर्ण रिपोर्ट। बिग ब्रेकिंग। चासींको पाई खुशी खबर। 1 9तम किस्ती केबे आसीबो? सूचना अनुसारे फेब्रुआरी 2026 मध्यभागरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही किस्ती जारी करिपारंती। साधारणतः प्रति 4 मासरे थरे एही टंका मिलुथिबारु एही फेब्रुआरी मासरे चासींक बैंक अकाउंट को 2000 टंका आसीबार संभावना रहिछि। 2 बजेट नधनबरु बड़ आशा। निकटरे उपस्थापित होइथिबा केंद्रीय बजेटरे पीएम किसान पई प्राय 63,500 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। कल्पना जल्पना चलीछि जे वार्षिक सहायता 6,000 टंकारु वृद्धि पाई 9,000 टंका होई पारे। जदियो एनै सरकारी स्तररे चूड़ांत घोषणा को अपेक्षा करा जायछि। 3 ओडिशा चासींक पाई डबल खुशी। ओडिशार चासी माने एबे पीएम किसान सहित सीएम किसान योजनार मध्य सुफल पाउछंती। जदि आपणकर ईकेवाईसी अपडेट अछि तेबे उभय योजनार टंका आपणक खाता को सीधासळख आसीबो। सावधान। एही काम नकले टंका मिलिबनी। जदि आपण एही किस्ती पाइबाकू चाहुछंती तेबे तुरंत एही 3टी काम करंतु। ईकेवाईसी संपूर्ण करंतु। पीएम किसान पोर्टाल को जाई आधार लिंक करंतु। लैंड सीडिंग। आपणक जमीर रेकर्ड जांच करंतु। आधार लिंक बैंक अकाउंट सह आधार एवं डीबीटी सक्रिय थिबा जरूरी। आंकर टिप्स। चासी भाई माने निजर स्टाट्स जांच करिबा पई ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in को बजेट परे सुना और रूपा बजार रे एक बड़ धरणर हलचल देखिबाकू मिलिछि। जदि आपण घर पाई गहना किनिबाकू योजना करुथिले तेबे एहा आपणक पाई सबुठारु उपयुक्त समय। सरकारंक एक बड़ निष्पत्ति जोगु सुना एवं रूपा दर रे आसीछि बड़ ह्रास। आसंतु जानिबा केते सस्ता होईछि आपणक पसंदर एही मूल्यवान धातु। दर रे आसीछि बड़ परिवर्तन। केंद्रीय बजेटरे कस्टम्स ड्यूटी ह्रास पाइबा परे सुना एवं रूपा मूल्य रे निम्नलिखित परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। सुना बजेट परे 10 ग्राम सुना पिछा दर प्राय 2000 रु 3500 पर्यंत कमिछि। रूपा केजी पिछा रूपा दर रे मध्य 2000 रु 4000 पर्यंत ह्रास घटिछि। काहेकि कमिला दर? सरकार सुना एवं रूपा उपरे थिबा आमदानी शुल्क बा इंपोर्ट ड्यूटी को 15 रु कमाई 6 कर देइछन्ति। एही कारणरू भारतीय बजार रे एहार सीधासळख प्रभाव देखिबाकू मिलिछि। एबे सुना किनिबा हेबो सहज। साधारण मध्यवित्त परिवार पई एहा बजेटर सबुठारु बड़ उपहार। आजिर आनुमानिक बजार दर। ओडिशा। धातु परिमाण। आनुमानिक मूल्य 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम 70,000-72,000। 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम 64,000-66,000। रूपा 1 केजी 82,000-85,000। सूचना बजार दर प्रतिदिन एवं सहर अनुसारे सामान्य परिवर्तन होइथाए। आंकर
ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଯଦି ଆଗକୁ ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ନିଜ ନିକଟସ୍ଥ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ନୂଆ ଦର ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ 2026 ବିନା 27 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର୍ ଶୈଳୀରେ ଜାଣିବା ଆଜିର ବଜେଟର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବଜେଟ୍ 2026 ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ସ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେଡ଼ିରୁ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା ନା ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ବଜେଟର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଆୟକର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଇନସ୍। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟକରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରୁ ଦେଶରେ ନୂଆ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଇଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ। ରିଭାଇଜ୍ଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମାକୁ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ବଢ଼ାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ। ଭାରତ ବିଷ୍ଟାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁଭାଷୀ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ। କାଜୁ ଓ କୋକୋ ମିଶନ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯେ ଭାରତକୁ କାଜୁ ଓ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆସିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା। କର୍କଟ ଔଷଧ ଶସ୍ତା। ଧବଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍କଟ ଔଷଧ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କନ୍ୟା ଶ୍ରମ ନିବାସ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ରେଳବାଇ। ହାଇସ୍ପିଡ୍ କରିଡର। ଦେଶରେ ଭଟି ନୂଆ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେୟାର ଅର୍ଥ କରିଡର ଏବଂ ଜଳପଥ ୱାଟରୱେଜ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ଏହା 2026 ବଜେଟ୍ର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କର ଏହା ଲଗାତାର ୟମ ବଜେଟ୍ ଅଟେ। ଆପଣ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା, ଚାଷ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ